समस्त भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आउ यूट्यूब फैमिली मेंबर मानक मोर भी नमस्कार। आ समस्ते आमर ओडिशावासी भलरे रुहंतु। आ समस्ते भगवान कर आशीर्वाद समस्त की लागी रहू। आउ आजिर टॉपिक रे मु कहिबी मु बहुत पुओ मन को पचारे बाहाघर केबे करिवो। पुओ माने कहंती जे नाही आंटी आमको डर लागे आजिकाली रो झियो माने ना संगे संगे पुओ को फसई दउचंती माने छाड़पत्र देगिरी दूसरा बाहाघर करिबा लागी बहुत ये करंती हैरान करंती। सेथि लागी बाहाघर करबू नाही। आउ झियो मन को भी मु कहूची सिमती काम करनी। आग काल रे गोटे स्वामी की चाहिगिरी रहुथिले जेते कष्ट आसिले भी आजिकाली रो झियो माने सिमती चाहू नाहंती दूसरा बाहा कर दउचंती। लेकिन तुमे भाबुच मु सेटा को छाड़े टिकिए खिट्री मिट्री आसिला माने से पुओ को छाड़ी करी दूसरा बाहा करबी। लेकिन से पुओ छाड़ पत्र देइथिया पुओटा को छाड़ी थिबो जेबे दूसरा को बाहा करिथिबो फेर से पुओ को मने पड़िबो से प्रथम पुओ ही भल थिला भाबिबो। सेथि लागी जलबाजी रे केबे भी छाड़ पत्र दबो नाही। आउ जदी दबो छाड़ पत्र से पुओ जुआली थिबो माने जुआ खेलिबा वाला थिबो न तो ये अलगा झियो सांगरे फसी थिबो सेमानकु छाड़ पत्र दबो। किंतु भल पुओ मनकु केबे छाड़ पत्र दबनी। जदी घरे समस्तिकर पाखरे आसे माने सबु पुओ झियो जदी खिट्री मिट्री होउची सेटा भी गोटे कारण थाए। से खिट्री मिट्री समयटा चुपचाप शांति रे बिताओ। फेर राग को निजे ही अभिमान रु हटिकिरी फेर स्वामी सांगरे कथा भाषा करिबा पई आरंभ कर। काहेकि ए जीवन ए जन्म रे ए जीवन जो मिली छी ए जीवन रे मोर आग को दुख न थाउ। ए जीवनटा मते जो भगवान देइचंती सेटा सुख रे कटू। जदी तुमे छाड़ पत्र देइकिरी थाना पुलिस जीवो केस बाड़ी लड़िबो तुमर सेइटा दुखर दिनटा कटिबो। किंतु सेई दिनटा एबे जो कष्टटा तुमको थिबो ना फेर सेई कष्टटा फेर 5,000 वर्ष पर फेर सेई पाटटा आसीबो। भगवान ए सब कहिचंती जेतबले तुमको एई पाट मिली फेर 5,000 वर्ष पर फेर तुमर एई पाट आसीबो। सेथि लागी आग को भाबिकिरी चलो ए जीवन सुखरे कटू। जेते दुख आसिले भी आमे से टाइमटा माने से दुख को सुखरे कटेबा को चाहिया को पड़िबो। माने सेई घड़ीटा मुखरु किछि बाहरुची झगड़ा झांटी होउची पुओ सांगरे माने किछि समय चुपचाप रहिकिरी फेर मिसिबा को चेष्टा करो। आउ जिद्दी रागरे रहिबा पुओ सांगरे कथा हबानी टिकियो को जलबाजी रे बापाहार चली जिबा छाड़ पत्र देबा ए सब करो नाही। काहेकि द्वितीय स्वामी जदी तुमे बाहा होउच एई पुओ ठू तुमको से पुओ अधिका भल मिलिबो नाही। एटा ग्यारंटी तुमे देखिकिरी जाओ पर काहारी को कहिबनी मनरे पस्तैबो सतरे मते सेई पुओटा ही भल थिला। एइटा तुमे मु बहुत को झियो एबे छाड़ पत्र देई सारिचंती मु सेमानकर सब कहानी देखि सारिची। सेथि लागी ए वीडियोटा को करिली। मु मनरे सबु बेले सही कोडा गलत कोडा मु निजे बाछे काहा को देखेनी कि का पाखरे से कहानी कहेनी सेडे सुनु थाए खाली ध्यान दिए से झियोटा भूल कला ए कामटा छाड़ पत्र स्वामी की देइकिरी भूल कला एइटा ही मु कहे। जन जन मो संगे जुक्ति करंती कहि मु चुप हेकिरी रहे मु काहारी को बेसी कहेनी। जाऊ जार कष्ट से भोगुची कहे। सेथि लागी मु निजे कहे जो छाड़ पत्र दउचंती झियो माने सेटा गलत अटे बोली कहे। सेथि लागी सेई काम केबे करो नाही। से दुखर समयटा किछि दिन
କଟିବ, ଫେର ସୁଖ ଆସିବ। ଆମେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲୁ, ଆମର ବି ଦୁଃଖର ଦିନ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଦୁଃଖର ଦିନଟାକୁ ବିତେଇଛୁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଲେକିନ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କଡ଼ୁଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲେକିନ ସବୁ ଭୁଲିଲି। କାହା ଲାଗି? ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଲି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସ୍ୱାମୀକି ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, କେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆଉ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେବେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଦୁଃଖଟା, ସେ କଷ୍ଟଟା ତମର ଥିବ, ଫେର ସେଇ କଷ୍ଟ, ସେ ଦୁଃଖ ଫେର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଗକୁ ଭାବ, ସୁଖର ହିଁ ଦିନ କଟେଇବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖର ଦିନ କେବେ କଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବି, ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ହେଲି, ସେ ଭାବିକିରି ଫେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଯାଏ ଏ ଅଶାନ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ସୁଖରେ ରହିବା, ସମସ୍ତିକି ସୁଖରେ ରଖିବା। ମୋ ଘରକୁ କିଏ ବି ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଜ୍ଜତର ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ। ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖରେ କାହାକୁ ପଠେଇଥିବି, ମୋ ମନରେ ସେଇଟା ଦିନ ଭରି ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନାଚୁଥିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯିଏ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସି ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ବି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଆଗକୁ ଆମେ ସୁଖରେ ହିଁ କାଟିବା। ଆମର ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଦୁଃଖଟା ମାନେ ସୁଖରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବ। ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ, ନ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବାର ବାର ମାଇଣ୍ଡରେ ରିପିଟ୍ କରିବ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଅଟେ। ଯଦି କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ କେବେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେବ, ଭୁଲିଯିବ। ନିଜେ ଯଦି କମଉଛ, ନିଜର ପଇସାରେ ଚଳୁଛ, କେବେ ଜିଦି ଧରିକିରି ରୁହନି। ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଇଏ ସମାଧାନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ବୋଉ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ମାନେ ଜଲବାଜିରେ, ଘମଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଦାଟା ତଳକୁ ରଖା ହେଇଛି। ନାରାୟଣ କ'ଣ ବି ତଳକୁ ରଖା ହେଲା? ନାରାୟଣ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଝୁକି ହେଇକିରି ରହନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନର ଗଦା ଖାନ୍ଦରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାନ୍ଦରେ ରହିବା ଗଦା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀର ଗଦା। ସେଥିଲାଗି ଅହଙ୍କାରରେ କେବେ ରୁହନି, ସବୁବେଳେ ଝୁକିଲା ଭଳିଆ ରୁହ। ଝୁକିଲା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଛୋଟ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବି କହୁ ତମେ ହାରିଗଲ, କେବେ ତୁମେ ହାରିବନି। ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଶେ ତୁମେ ଜିତିବ। ମଣିଷ ପାଖେ ହାରିଲେ ହାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଶେ ତ ଜିତିବା। ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସେମିତି ହାରିଗଲେ ଆମେ ହାରିଯିବାନି। ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ, ହେଉଛି ବଡ଼ ଆମଠୁ। ତା ପାଖରେ ଆମେ ଝୁକିଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ହିଁ କାଲି ସକାଳୁ କହିବ, ମୋର ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହିଁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ବୁଝିଲ? ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ମନରୁ କାଢ଼ିକିରି ହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା କହୁଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋର ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ମୋତେ କାହାକୁ, ମୋର ଝିଅ ନଥାଉ, ମୋର ତ ଝିଆରୀ ଅଛି ବହୁତ ନା, ମୋର ଭାଇର ଝିଅ, ଭଉଣୀର ଝିଅ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁନି ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛି, ଲେକିନ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ନାରୀ ଅଟେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାପାର ଝିଅ ଅଟେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ କଥାଟେ ହିଁ କହୁଛି। ସେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ଧରିବନି। ତୁମେ ଆଗକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖ, କେବେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଚୁନ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ।